Akhawati, salam alaikum. Aujourd'hui, c'est un tableau de bord un petit peu spécial. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tableau de bord du suivi et de gestion des stocks dans une entreprise quelconque. J'ai choisi un simple exemple qui contient trois catégories des achats. Par exemple, trois catégories, parce qu'on a des A, B, C. Chaque catégorie contient des produits. Pour l'exemple j'ai par exemple 20, je crois que c'est 20 produits. 20 produits pour chaque catégorie. Le principe de ce tableau de bord, c'est de visualiser le mouvement des entrées et des sorties des produits et assurer pour un manager, assurer l'approvisionnement de son magasin pour le manager afin d'éviter la rupture de stock. C'est-à-dire un tableau de bord général. En même temps, il peut donner une visualisation. Par exemple, les catégories, la direction, des dates. Donc, par exemple, des visualisations générales. C'est-à-dire, je peux savoir à n'importe lequel moment, c'est-à-dire n'importe lequel mois, ou bien le jour si vous voulez, ou bien une semaine, les semaines, la visualisation des entrées et des sorties, et en même temps le savoir avec des indicateurs, avec un KPI qui nous indique, c'est-à-dire soit le magasin il est rempli avec le produit, ou bien il y a une rupture de stock, c'est-à-dire stock zéro. Je vais vous donner par exemple comme la liste data center. Donc un tableau de bord c'est simple, data center ديالو donc une base de données, la base de données ديالي. عندي une liste هنايا, j'ai fait des listes produit 1 حتى ل 20. donc عندي le solde initial, le solde stock sécurité تاني, عندي le stock minimum. donc نشوفوا هذا le stock minimum qui nous indique, c'est-à-dire la rupture du stock. donc عندي هنا la direction, عندي la catégorie, عندي le prix unitaire de chaque produit. donc le data center عندي ce sont des tableaux croisés dynamiques. C'est ce onglet qui nous permet de gérer notre tableau de bord. donc tableau de bord ديالي هذا هو. donc je vais vous donner un exemple. par exemple, si je veux savoir, c'est-à-dire par catégorie ou bien par direction ou bien par mois. par exemple, je veux savoir, c'est-à-dire la direction DFC, les entrées et les sorties ديالها. donc cliquer à DFC يعطيلي donc le mouvement par direction, هذا هو le mouvement تاع DFC. donc si vous remarquez, il y a هنايا عندي les entrées تاع DFC, عندي 412 quel produit. donc نقدر نعرف هذا ال 412 هذا c'est quoi. donc DFC ديالي هذا هو. donc عندهم des entrées 412 من البرودوي quelle catégorie. هنا عندي les dates, عندي le graphe هذا qui nous indique le montant. donc le graphe تاع les entrées. donc هنا عندي les entrées ديالي, عندي 50 le produit 2, عندي 50 unités, quantité تاع 50 unités, عندي le montant تاعها, عندي le graphe ديالها. donc عندي 45000 دينار. عندي هنا les sorties ديالي, donc عندي 50. عندي les sorties, ils ont fait effectuer une sortie تاع 80 unités qui lui coûte 72 000. or le solde ديالهم عندهم 5970 unités, donc qui fait un montant de 5 373 000. donc يعطيني une visualisation générale. ça c'est هنايا عطاها لي كانت ماكرو, elle est devenue micro, donc par direction. donc donc هنا عندهم par exemple كيما هنايا عندهم في la catégorie A DFC, عندهم catégorie A, ils ont effectué les entrées 95. donc في la catégorie A 95 unités هذه. donc نقدروا نشوفوها في الطابلو هذا تاع في les entrées quels sont les produits qui ont été effectués عندهم هنا. donc لو كان نشوفوا هنا les produits, les trois produits les moins chers
هنا عندي 10 12 5 عندي لي برودوي 3 برودوي كنا قادرين نديرو لي 5 كنا قادرين نديرو لي باغ اكزومبل الكونتيتاتيف تاع 5 برودوي لي موان شير لي بلو شير دوك بار برودوي دوك عندي هنا لي برودوي لي موان شير لي بلو شير عندي البرودوي 13 عندي البرودوي 18 عندي البرودوي 2 ils ont été effectués par DFC donc عندي sélection كيما هنا عنده لي DFC عنده il a effectué في la catégorie B عنده il a effectué les entrées في la catégorie B 117 unités عنده هنا تاني il a effectué في les sorties 170 unités. Si je veux raisonner par mois, je peux raisonner tani par mois. On peut faire DFC, on peut combien par exemple les 3 mois. Donc DFC il a effectué en février, il n'a rien effectué en février. Et, ni entrée ni sortie, donc c'est 0. Par contre, il a effectué une transaction. Tu as le stock minimum. Par exemple, le stock minimum qu'il a en février, 0. Donc on va voir où il a le stock 0 par exemple février. Donc 1770 هنا كان عنده في لي زونيتي هادو في لا كاتيجوري هادوما دوك كنشوفو هنايا في لا كاتيجوري A ماشي في لا كاتيجوري B دوك عنده في لا كاتيجوري B ها وعنده لو ستوك ديالو عنده هنايا 1200 في الموا de janvier jusqu'à avril de janvier jusqu'à avril عنده لي 2 mois دونك هنايا في لا كاتيجوري سي عنده دوك سي زيرو عنده بريسك قريب زيرو في فيفري كيل تيب في كيل كاتيجوري سي لا كاتيجوري سي دونك انا ديتيكتي لا كاتيجوري سي دونك لو ستوك il était mini c'est-à-dire à zéro يا با في الماغازان ما تكزيستيش البرودوي ديالو دونك نقدروا نعرفوا ميم لو برودوي هنا سورتي اكشوالي il a effectué des sorties تاع البرودوي 7 هذه هي لا فيزواليزاسيون اللي انا نشوفو فيها هنايا دوك عندي البرودوي 18 البرودوي 17 البرودوي 18 البرودوي 17 دوك هما عنده لي دو برودوي هادوما دوك لا ايفيكتيف لي دو برودوي باغ اكزومبل نشوفو في لا ديريكسيون باغ اكزومبل في لا ديريكسيون جينيرال دوك هنا يعطي لي ثاني في لا ديريكسيون جينيرال عندها غير على كو الكاتيجوري A والكاتيجوري سي دوك الكاتيجوري B ما عندهاش دونك عندها هنا لو موفمون ديالها دوك عندها كو دي زونطري دوك دي سورتي ما عندهاش ايزون دوبي لا ديريكسيون جينيرال با دي برودوي اللي هما ال 20 وال 5 والبرودوي 20 و 5 لو كان ريماركيو هنا ولو غراف ديالهم تاع لي زونطري مي يا با سورتي ما عندهمش دوك il existe هذا البرودوي هذا اكزيستي في الماغازان كاين اكزيست البري ديالو عطالك ديجا البرودوي ديالهم عندي 5 ها البرودوي 5 ها وراه donc le montant dialogue c'est 91 200 عندي تاني le produit لو كان remarqué هنا تاني عندي le produit 20 donc ها 20 ou 5 donc ils sont mentionnés ici que comme si ce sont des entrées mais des sorties ما كاش و le solde ديالهم d'ailleurs le solde لو كان remarqué le solde il est à 0 le solde ديالهم il est à 0 donc c'est ça هذا هو un tableau de bord qui عندي data center دونك عنده جي ابليكي هنا دي فورميل سامبل جي ابليكي دي فورميل دي ار اش هنا باغ اكزومبل هنا عندي دي ار اش عندي دي تي سي دونك جو بو سافوار لو موفمون تاع 6 موا باغ اكزومبل كي نحب نعرف لو 6 موا ديالهم دو جونفي جوسكا هنا اذا حبيت نعرف باغ اكزومبل هنا دو جونفي بوندون التريماس او بيان سيمستريال او بيان دونك si je veux savoir de janvier jusqu'à juin le stock minimum هنا لو كان ريماركيو نقدروا نعرفوا تاني اللي عندهم لا ريبتور دو ستوك هنا عندي باغ اكزومبل لو كان ريماركيو عندي moins 25 le stock minimum il est moins 25 un solde de moins 25 quel produit le moins 25 c'est le produit 6 donc il y a une rupture il y a une pénurie تاع un produit numéro 6 كنعرفوا بالكاتيجوري نقدروا نعرفوا هنا عندي بريسك هنا لو ستوك اللي بريسك 35 يونيتي البرودوي 6 ثاني ها عندي هنا البرودوي 6 هنايا كاتيجوري سي دونك نقدروا نعرفوا ليفالواسيون on peut évaluer notre stock de telle façon pour éviter la rupture de stock donc voici une visualisation des données qui sont dynamiques par via un tableau de bord qui nous indique qu'il y a des indicateurs. On peut aussi
le doper هذا tableau de bord on peut le doper par d'autres indicateurs qui nous rendent هذا tableau de bord plus performant. يعطيكم الصحة. دائما نقول لكم تعلموا ترتقوا، تعلموا تفوقوا تفوقوا ترتقوا. يعطيكم الصحة. ميرسي على المشاهدة. يعطيكم